नाजरीन, इस्लाम टुडे में खुश आमदेद। जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला छूटा था वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, सवाल आपने सुन लिया ब्रेक से जाने से पहले कि वो साहब का सवाल था कि 14 माह पहले मेरे भाई की शादी हुई और मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दी इमरान साहब का कुवैत से। अब उनमें लड़ाई झगड़ा भी होता है और रहते भी इकट्ठे हैं। आया कि ये शादी हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में अब ये उनको पता होगा कि इमरान साहब ने उसे एक्सेप्ट किया था मजलिस में। इमरान साहब का भाई है, वही उनके छोटा भाई है। हाँ, उसने कबूल की थी या नहीं? अगर उसने कबूल की थी तो गवाह इस बात को तो नहीं जानते कि ये अंदर से राज़ी है तो बाहर से नाराज़ है, और बाहर से राज़ी है तो अंदर से राज़ी है। नहकुमु बिज़्ज़वाहिर वल्लाहु यतवल्ला सराइर। हम तो ज़ाहिर को पर देख के अमल करेंगे, अंदर किसी के क्या है वो यार नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर उसने ज़ाहिरन कबूल किया तो वो उसकी बीवी है। अब उसका सलूशन अलग है कि अब लड़ाई है, झगड़ा है, तो कुरान कहता है फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। सालिस मुकर्रर करें, बरादरी सुलह की कोशिश करें। न सुलह की कोशिश कामयाब हो सके तो या खुला कर ले जैसे मौलाना याहिया साहब ने फरमाया, और नहीं तो तनसीख करवा दे, अदालत चली जाए, बात खत्म। जी मौलाना साहब, जनाब हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर ये ज़बरदस्ती जैसे फरमा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि ज़बरदस्ती हुई है बकौल इनके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सवाल हर बंदा अपने मतलब के मुताबिक लेके आता है, उसी का जवाब और उसी का जवाब लेना चाहता है ताकि मेरे फ़ायदे में जवाब चला जाए। अब ये कि जब तक दोनों फरीकों को सुना ना जाए, जिनका निकाह हुआ है वो ज़बरदस्ती या गैर मतलब प्यार से हुआ है, मोहब्बत से हुआ है, वो जब तक ना बताएं उतनी देर तक हम कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। अगर ज़बरदस्ती हुआ है तो निकाह नहीं है, और अगर उन्होंने मतलब रजामंदी से किया है तो फिर निकाह है। और अब ये है कि उनका अगर झगड़ा चल रहा है वो अलग चीज़ तो फिर यह है कि बिरादरी उसमें दखल अंदाजी करे, कोशिश करे सुलह की, और अगर फिर भी सुलह नहीं होती तो दोनों को हक़ है, एक को तलाक का हक़ है, एक को खुला का हक़ है। जी मौलाना साहब, अहले हदीस के मुताबिक प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्ची का मसला भी इस तरह आया है कि उसने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरी चाहे भाई वालिद साहब ने अपने भतीजे के साथ, मेरे कज़न के साथ शादी कर दी, मैं नहीं पसंद करती उसको, मकसद सिर्फ ये था कि उसको माली तामन हो जाए, तो आपने उसको हक़ दिया है तनसीख का, क्या फसक कर सकती है निकाह? तो जब औरत पे ज़बरदस्ती निकाह तो हो जाता है, लेकिन उसको हक़ हासिल है। अगर लड़का नहीं पसंद करता वो तलाक दे सकता है, अगर लड़की नहीं पसंद करती तो वो खुला ले सकती है। ठीक है, शरी नुक्ता निगाह से तो यही मामला। हाँ, लेकिन वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला इन्होंने दिया ना, उसने कहा अना कारिहतुन लहू, मेरे बाप ने जहाँ मेरी शादी किया है मैं उस लड़के को नापसंद करती हूँ। तो हुजूर ने फरमाया जाओ तुम आज़ाद हो जाओ। ये नहीं कहा खुला, मतलब ये थोड़ी सी तस्हीह है, ये नहीं उनकी तरदीद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि औरत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का हक हासिल है और बाप जबर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा सवाल है कि एक कौन साहब बोल रहे हैं? बार बार कहते मैंने तुम्हें रखना नहीं, तलाक दे देना, तो शरीय हुक्म क्या है इसके बारे में मालूमात? क्या दोबारा? हेलो, अच्छा, उन्होंने कहा कि ये वो पूछना चाहते थे, कोई साहब थे कि बार बार अगर कोई इंसान तलाक देता है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बार बार का तो मसला नहीं है। अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक सिर्फ 3 है, और ताने देता है मिसाल के तौर पे, वो कह रहे थे ताने। ताने तो अलग बात है। 2 तलाक़ें दे दी, जब तीसरी मरतबा न सुलह हो सकी, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, या तो शरीफाना तरीक़े से उसको रख ले, और तसरीहुम बिइहसान, या मुअज़्ज़ब तरीके से उसको रुख़सत कर दे। इन तल्लक़हा मिन बअद फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अगर उसने तीसरी तलाक भी दे दी तो अब वो वापस नहीं आ सकती जब किसी सेकंड मैरिज में वो न उलझे। तो रहा ये कि तलाक़ें लोग तो हज़ारों तलाक़ें देते हैं। अब लोगों की जहालत का तो हमारे भाई ये तो किसी फ़िरका वारियत का मसला नहीं है, तो लोगों की जहालत के हम तो ज़िम्मेदार। सबसे ज़्यादा नापसंदीदा आदमी वो है और मकरूह तरीन आदमी वो है जो ज़्यादा तलाक देता है।
معاشرے میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور طلاق ایک دینا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ جو ایسا روٹین بنا لیتا ہے وہ تو سب سے زیادہ گیا گزرا انسان ہے۔ یہ تو کھلنڈرے لوگ ہوتے کھلنڈرے ہیں، لوگ ہیں، کھلنڈرے۔ ان کا مطلب ہے معاشرے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حق دیا ہے طلاق کا مرد کو، بالکل، اور یہ اس کی عظمت کی دلیل تھی کہ اس کو یہ حق دیا گیا ہے، لیکن اس نے اس کو غلط استعمال کیا ہے۔ اکثر ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، سوال تو نہیں ہوا لیکن میں آپ کے سامنے گوش گزار سبھی کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ قارئین اس سے خاص کر اس کو نوٹ کر لیں کہ کچھ لوگ اس طلاق کے حق کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کورٹ میں طلاق ہوگی، ہمارے ہاں کورٹ میں طلاق نہیں ہوتی، ہمارے ہاں باقاعدہ واقع ہوتی ہے جس کو مطلب سیگے پڑے جاتے ہیں، اتنی دیر تک طلاق نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارے ہاں بہت سخت مسئلہ ہے طلاق کا، اور اس میں کسی مطلب ایسے فعل سے بھی نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دیں اور وہ غلط ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں، نہیں، اس کو باقاعدہ مضبوط کیا ہے ہمارے یہاں فقہ میں، یعنی کورٹ میں بھی ہم طلاق نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ باقاعدہ عالم دین اس کو پڑھے، اس کے سامنے دو گواہ ہوں۔ ایک اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ نے تو دے دی ہے اور لڑکے کو چونکہ حق حاصل ہے، اب ہم اس کے پاس جب رجوع کرتے ہیں ہاں جی طلاق دے دو، تو وہ کہتا ہے جی میں تو بسانا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں ویسا نہیں کر رہا ہوتا، لٹکانا چاہتا ہے، اور اللہ کے حدود کو پھلانگ رہا ہے وہ، یعنی وہ اس میں بھی آ کر سیاست کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو بسانا چاہتا ہوں، بسا نہیں رہا۔ ایک اسی طرح میرے ساتھ سامنے واقعہ آیا جی۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ السلام علیکم بھائی امجد قصوری سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ جی جی امجد قصوری صاحب فرمائیں۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو یکمشت 3 طلاقیں دے دیتا ہے جی جی، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اچھا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، وہ بچے بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، تو جی جی، وہ اپنا ازواجی طلاقات قائم کر سکتے ہیں؟ اچھا، جبکہ شوہر اس کو مجبور کرتا ہے ہاں اپنی مطلب بیوی کو شوہر نے طلاق کہ دے نہیں، دی تو میں نے وہ ایسا رہ نہیں سکتے کیا۔ ہیں یا نہیں اکٹھے رہ سکتے، یہ ہے آپ کا سوال؟ جی ٹھیک ہے قصوری جی صاحب، جی، ٹھیک ہے کیونکہ امجد اولاد قصوری، انہوں کی جوان ہے، جی جی، اولاد انہوں کی جوان، اچھا ٹھیک ہے، انہوں کی جوان ہے، شادی شدہ ہیں، ٹھیک سب کچھ ہیں، اب بھی وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایک غلطی کر بیٹھے ہیں۔ تو امجد قصوری صاحب آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں، فقہ حنفی سے، فقہ جعفریہ سے، یا اہل حدیث سے؟ فرقہ حنفی سے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سوال آپ نے سنی لیا ہے۔ ناظرین، اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقفہ ہے، جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیں اسلام ٹوڈے۔